Ano naman, 14 Hindi piece. siya. Video mo na dyan. 5 gray. Ma'am, open na po natin, ma'am. Yung isa copy nyo na. Ito po ata copy nyo. Okay. Ayan, sige. 7 yun. 12 dots. Ganda. Double check na lang na scratches, dents, Double damage. check na lang, ma'am. Side po, then front, then side po. Then sa baba po. Then sa baba. Then sa likod din. Open na po natin, ma'am. Wala palang charger to. Okay, wala siyang adapter. Pero cable lang kasama niya. Opo, No? cable. Pero pwede try yun. Opo, ma'am, pwede naman try yun. Casing, ma'am, ito. Nasa 1,000 plus din ata yung adapter niyan, man. Mataas kasi watts niyan. Parang 60 plus. Ang privacy mo. Filter lang. Ito po, buds. Pero casing ma'am, mayroon na sa loob. Tama no, casing. Yes, sir. Casing, sir. Kulay black. Red black. Isa ba mga supplier niyo dun? Xiaomi tsaka Tama. Authorized din naman Isa tayo lang ng naman Xiaomi. natin. Tapos isa lang din service center natin ma'am sa BGC Taguig. Medyo malayo. Pag sa concept pa kasi wala talaga mga premium unit lang talaga. Ito siya, patry na natin. Try natin yun para 6 months warranty to ma'am pag yung factory defect. Yung unit ma'am 1 year naman po. Dito ba ito, sir, sa taas? 9 mo na natin. Ma'am, camera po, test lang natin. Ma'am, camera po. And then front camera po. White na po siya, ma'am.